Šta sad? Da vam budem iskren, da ne glumim, od 31 dana u decembru i namjera buđenja u 4 ujutro, samo 24 dana sam se uspio probuditi u 4 ujutro. Bilo je jako naporno i totalno beskorisno za mene. Ako imate vremena da poslušate priču zašto sam se odlučio na ovakav izazov. Odnedavno sam bio osoba koja bi ostala dugo u noć gledajući videa, opravdavajući sam sebe da nešto produktivno radim, a na kraju ne bi ništa napravio. Ja ne funkcioniram u to vrijeme. Upitao sam se jesam li produktivan ili se samo pravim da sam produktivan. Problem je bio što bi išao kasno spavati, oko ponoć. Za mene je kasno legnuti u ponoć, jer imam drugačije navike. Nešto sam morao promijeniti. Počeo sam istraživati kako to mogu promijeniti. Naišao sam na par videa gdje pričaju kako promijeniti naviku u 30 dana, te kako zamijeniti lošu naviku sa dobrom navikom. I tako sam odlučio da idem ranije spavati, kako bi se ranije probudio. Mojem tijelu je dovoljno 6 do 7 sati sna, jer pratim sebe već duže vrijeme pa znam kako funkcioniram. Sad je pitanje, zašto sam izabrao 4 ujutro? Htio sam da probam nešto što nisam nikad probao. Kako radim od 6:30, već sam stvorio naviku dizanja u 5 ujutro, jer prije posla volim se istegnuti između 5 do 10 minuta i meditirati. Nekad pročitam par stranica knjige ili pogledam si neki video uz kavu koji me zanima od sinoć. Slušajući sebe, otkrio sam jednu stvar, a to je da puno bolje funkcioniram ujutro, dok Aleksandra kaže da njoj večer više odgovara za upijanje informacija. Što bi značilo da ne postoji pravilo, već svatko može, slušajući i promatrajući sebe, odrediti u koje doba biti produktivan. Po tim mislim, radići nešto korisno. Izbjegavati scrollanje po socijalnim mrežama, one nas odvraćaju od onog što bi nam trebao biti prioritet. Vodio sam kratke bilješke koliko puta sam se probudio u 4 ujutro. Da li sve to ima svrhe i što sam radio u to vrijeme? Želim reći svaka čast osobama koji se moraju buditi u ovo vrijeme zbog svojih obaveza. I sada stvarno znam da nije lako. Ljudi, respekt. Sad ću vam pročitati samo 4 najzanimljivije, a svih ostalih 31 bilješku ću staviti dole u opis. Da krenemo od, recimo, 1.12. Odmah prvi dan sam krivo navio alarm, odnosno zaboravio sam da ga namjestim u 4 ujutro, tako da sam se probudio u 5:20. Doduše bez alarma, haha, dobro je krenulo. Na veze, vidjet ću da li ću dugoročno uspjeti imati konstantu. Onda druga, 18.12. zaspali u 1 ujutro, jer smo se nas dvoje napili ko magarci. Probudio sam se u 4, što znači da sam spavao samo 3 sata. Išao se malo istezati i meditirati, ali kako sam bio mamoran, vratio se u krevet da se naspavam do 5. Pa krenuo na posao. 20.12. spavao do 4, ali kako sam došao sa posla sam spavao od 4 do 9. Pa bio budan do 1 ujutro i onda spavao do 3 ujutro. I onda spavao do 4 ujutro, odnosno 3 sata. Baš me zanima da li netko ima ovakvu rutinu. Sve mi se pomiješalo. Znači tu doslovno čitam šta sam pisao. I 22.12. danas me tražilo da odmorim pa sam spavao do 7:30. Najradije bi odustao od dizanja u 4 ujutro. Odnosno najradije bi odustao od dizanja u 4 ujutro. Sad kad sam završio, shvatio sam da cijeli proces za mene ne vrijedi. Bilo je naporno i iskreno ne znam ni kako sam se nagovorio na ovo. Drago mi je da sam probao, ali često bi mi nedostajao još sat vremena sna. Iz tog razloga nastavit ću se buditi u 5 ujutro kao što sam prethodno stekao naviku, jer tako mi najviše odgovara. Sa tih 1 sat viška koji sam imao za vrijeme dok sam testirao ovaj izazov, svoje vrijeme sam rasporedio na uobičajeno, meditacija, istezanje, kavica i nekad odgovaranje sat vremena svakome na vaše komentare, kojih je bilo jako puno u decembru. Stvarno nisam očekivao da će tako naglo skočiti gledanost videa. Želim se zahvaliti svakome ko uložio svoje vrijeme i trud da komentira naša videa. I srećom imam vremena da mogu odgovoriti na svaki vaš komentar. Ljudi, jednostavno sjajni ste. Želim najaviti da ću od sad nadalje barem jednom mjesečno testirati 30-dnevne izazove koje ću podijeliti sa vama. Dati svoje mišljenje i kako sam se osjećao.
Da li nam ti izazovi mogu pomoći da ih pretvorimo u dobre navike ili ne? Jer bit svega je stvaranje novih navika. Izazovi će biti fizički, mentalni i duhovni. Jer smisao svega ovoga je da izađem iz zone komforta i dovedem sebe kao cijelinu u balans. Slušam i čitam vaše komentare sa prijedlozima za sljedeće izazove. Ljudi, volim vas i hvala vam na vašem vremenu. Vidimo se u sljedećem videu.